বাবা কি যে শুরু হইলো আমার বাড়িটায়, একের পর এক ভূতের খালি আস্তানা হয়ে যাইতাছে। তুই থাম, আমি বাবা আইছি তো, তোর এটার সমাধান আমি কইরেই যামু। কিন্তু বাবা আপনি এটা কেমনে সমাধান করবেন? এটার সমাধান করার উপায় আছে আমার কাছে। কি উপায়? বাবা কি করলেন এটা? আই হাই ভুল হয়ে গেছে, এডি কিছু না, এডি মনে কর বাবার বরকত। এখন ওই ভূতটারে তাড়াইতে হইলে আমার ঘরের ভিতরে যাইতে হইব। আয় বাবা খারান, আমি ভূতটারে দেখছি, ভূতটা অনেক ভয়ঙ্কর। আরে কি আর ভয়ঙ্কর, ওর জামাইরে যদি আমি তাড়াইতে পারি তাইলে ওর বউ আর কি করব। ওর বউ মানে বাবা? আরে আমি খবর পাইছি যে আগের বার আমি যে ভূতটারে তাড়াইছি না, ওটার বউই হইলো ওই ভূতটায়। ও বাবা কি কন? হ, এখন আয় আমার পিছে পিছে। বাবা বাবা এই ঘরে যাওন যাবো না বাবা, না না বাবা যাও। এই চুপ, এই ঘরে না গেলে ভূত তাড়ামু কেমনে? ভূত তাড়াইতে হইলে এই ঘরে তো যাইতেই হইব। তুই ভয় পাইস তা আমি আসছি না, আয়। Enam bulan yang lalu, saya diserang stroke. Y me di cuenta que mi voz sonaba extraña. Luego perdí la conciencia, por lo que me han contado. तो गाइस आज मैं अपनी आईडी जिसमें कि लाखों में डायमंड्स है, इवो गन्स है, इलाइट पासेस है, उस आईडी को छोड़ के एक नूब अकाउंट में आ चुका हूं जिसका एक लेवल है और इसमें डायमंड्स तो देखो 0 है और ना तो कोई कपड़े और डायमंड्स है। तो चलो गाइस चीकू और दुबई के ग्रुप पे चलते हैं और उनसे प्रैंक करते हैं और मैंने वॉइस चेंजर लगा लिया है, तो चलो। अरे चीकू ये कौन नुबड़ा आ गया ग्रुप में? पता नहीं, मैंने इसे ऐड नहीं किया। यार किक कर चीकू यार, मैं अच्छा बंदा बुलाता हूँ। हाँ कर ही देते, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा। हेलो हेलो भाई, मुझे किक मत करो, मैं हैक्सन भाई का फैन हूँ, बस मुझे उनसे एक बार मिला दो ना। अच्छा हैक्सन भाई का फैन? अबे ओए, हैक्सन भाई के 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, कोई 1-2 मिलियन नहीं। तो सोच ले तू, इतना बड़ा यूट्यूबर तुझसे मिलने आएगा। भाई हैक्सन भाई का सब्सक्राइबर है वो, उससे तमीज से बात करो। और तुझे मैं अभी किक कर रहा हूँ क्योंकि जो न्यू प्लेयर्स की इज्जत नहीं करते उन्हें मैं इज्जत नहीं करता। और भाई तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हैक्सन भाई से मिलवाऊंगा। और भाई अगर तुम्हें आज के बाद कोई परेशान करे तो हम दोनों का नाम बता देना। गाइस पार्ट 2 के लिए 100 लाइक्स जल्दी से कंप्लीट कर दो। भाई ये कौन सा इवेंट आ गया? दिवाली कार्निवल, लगता है कोई अमीरों का इवेंट है। बट कोई ना यार, हम जैसा छोटा आदमी भी इसमें स्पिन कर सकता है शायद। एंड मुझे तो लगता है आज ये मेरे 1.5 लाख डायमंड्स जाने वाले हैं भाई। छोड़ो ये सब, चलो स्पिन करते हैं उसमें। ये तो 5 स्पिन करने के 450 डायमंड्स ले रहा है भाई, इतना महंगा है ये। छोड़ो गाइस, पहला स्पिन 1 का करते हैं, देखते हैं क्या निकलेगा। यार इस जूते का मैं करूँ क्या, कोई बताएगा मुझे? चलो छोड़ो गाइस, 5 का स्पिन मारते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। भाई कोई एक अच्छी चीज निकल जाना। 450 का स्पिन है। अबे ये क्या निकला? लगता है 25 स्पिन करने पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अब ये क्या चीजें निकली है? छोड़ो यार, एक और स्पिन मारते हैं 5 का। यार इतना महंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज भी नहीं होता आजकल। छोड़ो गाइस, 20 स्पिन तो हो चुके हैं और 2 ही 5 के स्पिन मारने हैं, फिर तो निकलेगा कुछ ना कुछ। एंड इसके बाद वाले स्पिन में भी कुछ नहीं निकलता भाई। अब ये आखिरी स्पिन होने वाला है, कुछ तो निकला गाइस। जी भाई लड़की का बंडल निकला है। मैंने पूरी वीडियो बनाई डायमंड्स उड़ाते हुए। अगर आपको देखना है तो मेरे नाम के नीचे 2 लाख डायमंड्स। गाइस अपनी मेन आईडी से तो मैंने बहुत कलेक्शन। अकाउंट खुलছেন কিন্তু अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। গেমের ভিতর তো আরএসকে জার্সি চলে আসছে, আমি তো আরএসকে সাপোর্টার হিসেবে আরএসকে জার্সিটা নিয়ে নিলাম। তো তোমরা কে কোন দলের জার্সিটা নিছো সবাই কমেন্টে জানিয়ে দিও। নামাজ পড়লে যে চেহারা সুন্দর হয় এই কথাটা কে কে বিশ্বাস করেন কমেন্টে বইলা যান। নামাজ পড়লে যে চেহারা সুন্দর হয় এই কথাটা কে কে বিশ্বাস করেন কমেন্টে বইলা যান। নামাজ পড়লে যে চেহারা সুন্দর হয় এই কথাটা কে কে
1, 2, 3, 4. I say disco, you say party. Disco, disco. Party, party. I say disco, you say party. Disco, disco. Party, party. Solo. Double kill. Head there. Behold my incandescence. Need equipment. Need equipment. Help me. First blood. Double kill. Hold my incandescence. Resources here. Thanks. First blood. Double kill. Hold my incandescence. Resources here.
destiny. Under the scorching... কি উপায়? কর বাবার বরকত। এখন ওই ভুট্টারে তারাইতে হইলে আমার ঘরের বাবা কি করলে? কি উপায়? বাবা কি করলেন এটা? আই হাই ভুল হয়ে গেছে। এডি কিছু না, এডি মনে কর বাবার বরকত। এখন ওই ভুট্টারে তারাইতে হইলে আমার ঘরের ভিতরে যাইতে হইব। আয় বাবা খারান, আমি ভুট্টারে দেখছি, ভুট্টা অনেক ভয়ঙ্কর। আরে কি আর ভয়ঙ্কর, ওর জামাইরে যদি আমি তাড়াইতে পারি তাইলে ওর বউ আর কি করব? ওর বউ মানে বাবা? আরে আমি খবর পাইছি যে আগের বার আমি যে ভুট্টারে তাড়াইছি না, ওটার বউই হইলো ওই ভুট্টায়। ও বাবা কি কন? হ, এখন আয় আমার পিছে পিছে। বাবা বাবা এই ঘরে যান যাবো না বাবা। না না বাবা যাও। এই চুপ, এই ঘরে না গেলে ভূত তাড়ামু কেমনে? ভূত তাড়াইতে হইলে এই ঘরে তো যাইতেই হইব। তুই ভয় পাইস তা আমি আসছি না। আয় তোর কথা ঠিকই, এই ভূতটাই অনেক শক্তিশালী। ওই ঘরের ভিতর কি জানি কইরা রাখছে যাতে আমি ঢুকতে না পারি, কিন্তু সমস্যা নাই, এটারও উপায় আছে আমার কাছে। এটা তুই যা ঘরের মাঝখানে থুই আইবি, তারপরেই আমি ঘরের ভিতর ঢুকতে পারবো। না বাবা আমি পারবো না। যা কিছু হইব না, ধর থুই আয়। বাবা যা কিছু হইব না, আমি তোর পিছে আছি। বাবা যা। এই এই বাবা দরজা খোলো। নাই বাবা বাবা দূর, দরজা দিয়ে খুলে গেছে। বাবা কই গেলেন বাবা? বাবা আমি আছি। আরে বেটা দাঁড়া, আইতাছি আইতাছি। কিরে তুই বাচ্চা আছো? তোর কিছু হয় নাই তো? আর ওইটা রাখছ ঘরের ভিতরে? হ হ রাখছি, কিন্তু আপনি কই গেছিলেন? আরে আমি তুই জায়গায় একটা মন্ত্র পড়তে গেছিলাম, বুঝছ নাই? এখন আয় ঘরে, তুই ভয় পাইস না। আমি মনে মনে যেটা ভাবছিলাম, এই ভূতটা ওই ভূতের বড় শয়তান, ওর ব্যবস্থা অন্যভাবে করতে হইব আমার। বাবা এডি কি করতেছেন? তুই এডি বুঝবি না, আমার কথা মন দিয়া হন। আমাগো এই জায়গায় আঙ্গুলটা রাখতে হইব। আমরা যদি আঙ্গুল ঠিকঠাক ভাবে রাখতে পারি তাইলে ওই ভূতটায় আঙ্গ কবজায় পড়বো। কিন্তু এই জায়গায় একটা কথা আছে, এই জায়গায় যাইও এই জায়গা আঙ্গ এই জায়গা থেকে আঙ্গুল সরান যাইব না। যদি আঙ্গুল সরাই তাইলে ওই ভূতের কাছে আঙ্গ মারা পড়তে হইব। এখন আঙ্গুল রাখ। এই ভূত, তুই যদি এই ঘরে থাকস তাইলে আমার সামনে আয়। আমাগো দুইজন ব্যতীত এই ঘরে যদি অন্য কেউ থাইকা থাকেন তাইলে আমাগো সামনে আহেন। তুই যদি আঙ্গ কথা শুননা থাকস তাইলে আঙ্গ সামনে আয়। হে আঙ্গুল উঠাইস না, আঙ্গুল উঠাইস না। ওই মনে হয় আয়া পড়ছে।